अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 25 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी मोहम्मद इसरार हैबतपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر